Japanese temple. Kayak berita. World Peace Pagoda. Well, the Japanese temple. Japanese temple. Ini kan, aku tahun berapa nahi macam ni, ini sebenarnya, baru puja orang je. Ini ada mana bro? Tahun dah nol, data apa dia? Ya, kalau cara betul saja tu ya. Japan itu ya mana yang le, Darjeeling sih tu, jadi orang Darjeeling, dolar kan? Dolar tu. Jadi pun kaji di Sri Lanka ya, kalau jadi public jadi teh, tu yang beri nak boleh cak, hot teman tur. Dari mana yang di Dewari? Oh, sah. Butuh Purnima, iya Purnima ini dari butuh Purnima ini. Oh ini बने थे ये इधर एक बार टेस्ट करके देखिए ना कैसे होती है ये जापानी टेम्पल स्तूपा इतना जरूर देखा जापानी टेम्पल में